أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الرحمن الله الرحيم. الرحمن ونفخ في الرحيم. الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في ونفخ في الصور فإذا الصور هم فإذا من هم من الأجداث الأجداث إلى إلى ربهم ربهم ينسلون. ينسلون. ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھیں لاسٹ ہمارا جو فائدہ تھا اخفا، آپ کو یاد ہوگا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے آپ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ سین، اینڈ سین حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ ین. ينسلون. سلائٹ ڈفرنس رہے گا غنہ اور اخفا میں. غنہ میں نون کی آواز غنہ میں نون کی آواز روک لیتے، اخفا میں نون کی آواز چھپا کر پڑھتے. چلیے آگے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہاں پر قالوا يا قالوا يا ويلنا ويلنا من من بعثنا بعثنا من من مرقدنا مرقدنا هذا ما وعد وعد الرحمن وصدق وصدق المرسلون. یہاں دیکھیے آپ ایک اہم چیز یہ جو ہے سکتا ہے وہ تو روکنا نا ایک منٹ. یس وہی بتا رہا تھا میں. سکتا، سکتے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر آواز بند کر دی جائے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. تو ہم یہاں کیا کیے؟ مم مرقدینا بول کے ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے. مم مرقدینا، پھر هذا ما وعد الرحمن، صرف آواز روک دیے لیکن سانس نہیں توڑے. اس طرح سکتا کیا جاتا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قالوا يا ويلنا لا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. غوت دیکھیے آپ، غوت کون سا حرف ہے؟ حروف مستعلیہ. کیسا پڑھیں گے اس کو آپ؟ تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على على الأرائك الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم لهم فيها فاكهة فاكهة ولهم ولهم ما يدعون تلاوت کے دوران آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے مخارج پہ. مخارج ڈسٹرب نہ ہونا. عین کا مخرج حلق سے، حا کا مخرج حلق سے، سا کے لیے زبان کی نوک باہر، یہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے والے مخارج، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کریں. سلام قولا من رب الرحیم. سلام سلام قولا من رب رب الرحیم رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني أن اعبدوني یہ دیکھیے طا ہے یہاں پر. طا کا مطلب ہم پڑھے تھے وقت مطلق کی علامت، مطلب یہاں پر ہونا چاہیے. اسی طرح بعض وقت دیکھیے آپ ایسا نشان آتا، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں سائڈ میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو سائڈ میں دیکھیے آپ کیا لکھا ہوا ہے، وقت غفران. مطلب یہ بھی ایک خاص قسم کا وقت ہے جس کے بارے میں جو ہے احادیث میں مطلب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ وہ مقامات ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیے تھے. تو اس کو جو ہے وہاں پر ایسا ہائی لائٹ کریں. اور بعض جگہ پر جو ہے باضابطہ آتا وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا دکھے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیے تھے. تو اگر آپ اتنا تلاوت کرتے وقت غور کریں تو آپ کو وہ نظر آئے گا. بہت اچھی چیز ہے. اور پھر آپ خود جب وقف کریں گے تو آپ کو ایک فیل ہوگا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیے تھے، میں بھی وقف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے آپ، وقف غفران اور وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رائٹ لیفٹ پہ بعض جگہوں پہ لکھا ہوا تھا. هذا صراط مستقیم. هذا صراط مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا. یہاں پر بھی دیکھیے آپ، کوئی آپ میں سے بتا سکیں گے یہاں پر کون سا فائدہ ہوتا تنوین کا؟ اخفا. پرفیکٹ. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو لن نہیں بولیں گے ہم. کیسا پڑھیں گے؟ نون کی آواز چھپا کر. پڑے. لن. پنکھے کے نون کی طرح. یس پرفیکٹ. جبلا کثیرا.
جبلا كثيرا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون أفلم 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 تكونوا تكونوا تعقلون تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه هذه جهنم التي جهنم كنتم التي كنتم كنتم توعدون 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 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اصلوها اليوم اليوم بما بما كنتم كنتم تكفرون تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم 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 نختم 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 على على أفواههم وتكلمنا أفواههم أيديهم وتشهد وأرجلهم أرجلهم ما ما كانوا كانوا يكسبون يكسبون. पढ़िए पढ़िए हजरात पढ़ रहे हैं स्टॉप मत रहिए कोई पहले कोई जल्दी कोई देर से पढ़ता है, लेकिन तिलावत पूरी करिए ताकि अगर कोई मिस्टेक सुनने में आए तो मैं जो है उसको रेक्टिफाई कर सकूं आगे वलौ नशा हम यहाँ पर क्यों खींच रहे हैं इतना ज्यादा कोई बता सकते कौन सा मत है यहाँ पर مدد مد वेरी مد गुड मत لازم कौन सा मत مد لازم مد لازم आप देखिए हुरूफ मद्दा के बाद हमजा एक ही साथ है جی ये होता मद्दे मुत्तसिल पहली متصل उसूलन तो मद्दे कायदे के हिसाब से मद्दे मुत्तसिल अब बेसिक चीज हमको जो याद रखने की है वो ये है कि जब कभी बड़ा मद आए तो ये इंडिकेट करता कि इसका खींच कर पढ़ना जरूरी है या तो मद्दे लाजिम होगा या मद्दे वाजिब होगा तो कितना खींच कर पढ़ना है हमको 3 से 5 चले 3 سے 5 5 अलिफ ये उसूलन अरब के जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं हर मद को बराबर खींचना मद बड़ा हो यहाँ देखिए आप आपको दो भी एग्जांपल्स एक ही आयत में मिल गए बड़ा मद छोटा मद ये देखिए आप ये इस तरह बड़ा मद आता और ये देखिए आप थोड़ा सा क्रॉस हो के ये छोटा मद आता अरब के जो कुर्रा होते हैं वो लोग छोटा बड़ा नहीं देखते उनके पास एक ही किस्म का मद आता और वो लोग बोलते हैं हर मद को खींच कर पढ़ो एक मद को आप 3 अलिफ खींचे तो आपकी तिलावत खत्म होने तक जितने भी मद आएंगे सबको कितना खींचेंगे आप 3 अलिफ खींचेंगे 3 अलिफ एक को 4 अलिफ खींच रहे हैं तो जितने मद आएंगे सबको 4 अलिफ खींचेंगे ये उनका उसूलन तरीका है और इट्स बेटर कि हम भी उसको ही फॉलो करें ठीक है लेकिन आप क्योंकि तजवीद का कोर्स बाज़ाब्ता पूरा पढ़े तो आपको जो है बताया गया कि कौन सा मद क्या होता है उसको कितना खींचना है ठीक है चलिए वलौ नशाअ लतमसना अला أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو ولو نشاء نشاء لطمسنا على على أعينهم طمسنا على فأسطرا أعينهم فأنا فاستبقوا يبصرون فأنا يبصرون. भाई आप मुझे ये बताइए ये बाप का क्या फायदा होगा बाप जज़म الخلع माशाल्लाह परफेक्ट الخلاء वेरी गुड हम पढ़े थे कि कौफ ता बा जीम दाल उसको हम हुरूफ कलकला बोलते जब इन पर जज़म आए तो उनके मखरज टकरा के अलग होंगे अलग हो जाते युबसिरून يبصرون يبصرون आगे ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ولو لو نشاء لو نشاء نشاء لمسنا لمسنا على على مكانتهم ما مكانتهم فما مستطيعون استطاعوا ولا يرجعون. يرجعون. چلیے اب آپ حضرات اس کے بعد سے سنائیے، ہر آیت کے بعد رک جائیے، جب میں نیکسٹ آیت سنانے کے لیے بولوں تو نیکسٹ آیت شروع کریے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب یہاں سے پڑھنا شروع کریے، بسم اللہ، پڑھیے۔ نعم ونعمره في الخلق نكسه في فلا الخلق أفلا يعقلون. يعقلون وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين كراما كان هيا ينذر من ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا مما خلقنا عملت لهم أيدينا عملت أيدينا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أولم يروا أن فهم لها مالكون عملت أيدينا فمنها لهم فمنها ركوبا ومنها يأكلون فمنها لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محتضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. یہاں رک جائیے، یہاں رکیے آپ، یہاں دیکھیے ہم یہ چیز بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے آئے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ چھوٹے سے وقف لازم. پرفیکٹ، اس کو ہم بولتے ہیں وقف لازم، یعنی یہاں پر آپ کا وقف کرنا لازم ضروری. چلیے اب آگے پڑھیں۔ أولم يروا الإنسان أنا خلقنا إذا هو خصير مبين مثلا ونسي خلقه قل من ربنا وحي رحيم الذي جعل لكم الذي أنشأ وهو أسلم هي التي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من أوليس الشجر الأخضر نارا الذي خلق منه السماوات توقدون. بقادر على أليس الذي خلق السماوات الذي جعل والأرض لكم بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى إنما أمره إذا بلى وهو الخلاق العليم. أن يقول له فيكون. यहाँ पर टॉपिक है हम लोग की وقف आखिरी। غفران है मुल्ता फिर से। हाँ यहाँ سبحان एक الذي ये आखिरी بيده याद पे रुक जाइए, ملكوت आखिरी याद में كل पढ़ाता हूँ। شيء यहाँ पर وإليه भी देखिए आप वक्त ترجعون. गुफरान आया फिर से, वही एक जी अच्छी जनाब। बात। मिसलहुम के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन कोई मतलब कोई अलामत नहीं है, लाइन का मतलब कुछ लिखा हुआ है साइड में, देख लीजिए। तो इस साइड में है वक्त गुफरान, इसकी भी काउंटिंग है, देखिए आप। जैसे आप देखिए सजदे तिलावत की काउंटिंग थी, 12 और सजदे का वक्फ लाजिम, सजदे तिलावत की मुआनिका की काउंटिंग थी, इसी तरह वक्फ गुफरान की काउंटिंग। चलिए एक आखिरी आयत इंशाल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग उसके बाद فسبحان الذي بيده إنما ملكوت كل أمره شيء إذا وإليه أراد شيئا فسبحان أن الذي يقول له. हाँ चलिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए, उसके बाद फिर आप लोग जो है पढ़िए। फसूब, आप लोग अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें। फसुबहान الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। पढ़िए, माइक अनम्यूट करके पढ़े। चलिए आप एक बार फिर से सुनाइए आयत, ये भी जो पढ़े आप। فسبحان الذي بيده فسبحان الذي ملكوت كل بيده شيء ملكوت وإليه كل شيء ترجعون. وإليه سبحان ترجعون. الذي بيده ठीक है, तो आगे सदक़ल्लाहुल अज़ीम। صدق الله 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 العظيم. العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यकीनन फजल और करम से हमने अपने तजवीद के क़वायद तकमील किए। नाज़िरे की तिलावत में सूरह नबा, सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन हमने तकमील किया, और नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिस की। तो अब यहाँ पर जो है हम उस्ताद मुहतरम का जो आखिरी किताब है, यानी उस्ताद मुहतरम की नसीहत कुरान को तजवीज़ को लेकर इंशाल्लाह वो सुनेंगे। क्योंकि ये क्लास की लिंक में भी सिर्फ 7 मिनट रह गए, तो मैं आप लोगों को एक न्यू लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग उससे ज्वाइन होइए ताकि अनडिस्टर्ब्ड हम जो है मुल्क साहब की नसीहत सुन सकें, और आखिर में मुल्क साहब की दुआ होगी। और एक अहम बात जो हम इस्लामिक कोर्स के लिए कोशिश कर रहे थे, इस्लामिक क्या बोलना चाहिए आप, इस्लामिक स्टडीज़ और अरबिक लैंग्वेज का, तो इंशाल्लाह आज मुल्क साहब वो भी जो है उसका अनाउंस करेंगे कि वो क्लास कब से होगी, वो कोर्स कब से स्टार्ट होगा, और कौन से दिन होगी, कौन से टाइम होगा। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि उसमें ज़रूर वो अब नेक्स्ट जो क्लास की लिंक आएगी उसमें ज़रूर व ज़रूर ज्वाइन। अब रही बात तजवीद से रिलेटेड, एक आखिरी बात क्योंकि आप मुल्क साहब भी आपसे मुखातिब करेंगे। ये तो तजवीद का हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप पर इंशाल्लाह तजवीद से रिलेटेड जो कुछ मालूमात है वो आपसे शेयर किए जाएंगे। उसके अलावा भी अगर आपको हमारा सीखने और पढ़ाने का ताल्लुक रहा है, तो आप कभी भी आप कुरान मजीद पढ़ते वक्त कोई डाउट आए या कोई चीज़ आपको जो है समझ में ना आए, कोई सवाल हो, तो आप हजरात जो है कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप वॉइस क्लिप डाल सकते हैं। इंशाल्लाह जब कभी मुझे मौका होगा मैं इंशाल्लाह उस आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, आप हजरात के साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा दिखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जमा होने को कबूल फरमाए,
اور میرے پڑھانے میں جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، اور تعمر اللہ رب العزت مجھے قرآن مجید کی اور آپ حضرات تمام کو جزاک اللہ خیر، ہم سے بہت سیکھے، ہم آپ لوگ آپ سے بہت سیکھے، مسٹیکس کریکشنز، اللہ جزاک اللہ خیر۔ قبول فرمائے، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ حضرات سے مطلب کوئی ڈیلی سننے کے یہاں سے کوئی اب ویسا تو فی الوقت کچھ ہے نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ایسا کوئی اناؤنسمنٹ رہا تو آپ کو گروپ پر انشاءاللہ معلوم، ٹھیک؟ تو آپ حضرات سے جو ہے اب وہ جو ہماری دوسری کلاس کی لنک ہے اس کو جوائن کریں، مل صاحب وہ دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مل صاحب کا جو ہے بیان ہوگا اور دعا ہوگی۔ دعا جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، انشاءاللہ دعا میں آپ حضرات شریک رہیں۔